एवरीवन स्वागत करछि आ गोट नया भिडियो देखंतु आज आम पढ़ा महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप कोर 2 रो अछि हमर महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप। तो कोर 1 रो हम समस्त भिडियो हमर शेष हो जाछि। देखंतु मो प्लेलिस्ट रो आपन को मो प्लेलिस्ट रे आपन मन जाय देखि परबे। देखंतु प्लेलिस्ट रे केमिति देखिबे मो आपन मन को से प्रोसेस आपन मन को कहि देबी। देखंतु तो देखंतु आपन माने देखि परथिबे ये जो लोगो रे अच्छी ए लोगो रे आपन माने क्लिक करंतु। देन देखंतु क्लिक कला परे आपन मान को देखा जाउची आपन माने प्लेलिस्ट एटी देखि पारथिबे। प्लेलिस्ट रे आपन माने क्लिक करंतु। देखंतु प्लेलिस्ट रे क्लिक कला परे देखि पारथिबे एटी तुलनात्मक साहित्य रो मु वीडियो कवर करूची। तुलनात्मक साहित्य रो एटी आपन माने क्लिक कर देखि पारबे। देन देखंतु एटी हमर अछि तो देखि पारथिबे एटी हमर +3 ओडिया कोर 2 रो ऑल यूनिट रो वीडियो एटी हमर सब वीडियो आपन माने देखि पारबे। देन अछि हमर यूनिट 1 रो ऑल वीडियो आपन माने एटी देखि पारबे। तो एटी आपन माने क्लिक करिकि भाषा रो संज्ञा देखंतु यूनिट 1 रो देखि पारथिबे भाषा रो संज्ञा स्वरूप, भाषा रो प्रकार भेद, भाषा रो उत्पत्ति क्रम विकास, भाषार उत्पत्ति क्रम पृथ्वी भाषा परिवार मानक भाषा उपभाषा। तो ये सब वीडियो आपन देखि पारबे। कोर 1 रो ऑल वीडियो मु आपन मानक पई कवर कर देछि। देन देखंतु एठी आपन मान देखि पारबे उपन्यास संज्ञा स्वरूप कोर 2 रो अछि उपन्यास संज्ञा स्वरूप, उपन्यास प्रकार भेद, उपन्यास गल्पर संज्ञा स्वरूप, गल्पर प्रकार भेद, नाटकर संज्ञा स्वरूप, नाटकर प्रकार भेद, प्रबंधर संज्ञा स्वरूप, काव्य कवितार संज्ञा स्वरूप। तो एठारे आपन माने देखि पारबे जाय कि तो आपन माने जानतु मो चैनल को बा प्लेलिस्ट को जाके आपन माने देखि पारबे। तो देखंतु आमे पढिबा आज आमे पढिबा महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप मोस्ट इंपोर्टेंट। देखंतु एग्जाम रे आसे तो महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप। तो देखंतु महाकाव्य को साधारणतः सर्वपद बोली कहा जाए। तो सप्तदश शताब्दी रे महाकाव्य माघ महाकाव्य प्रसंग रे शिशुपाल बधरे कहंती, शिशुपाल बधरे कहती जे महाकाव्य सर्वत्र इंद्र चंद्र और गोमूत्र को आदि श्लोक द्वारा समन्वित होता है। तो संस्कृत आलंकारिक माने नाटक बा दृश्य काव्यर परिभाषा भेद उपभेद इत्यादि निर्णय रे जो भली सचेतन महाकाव्यर विषय से भली सचेतन नथिबा बोली जणा पड़े। तो महाकाव्य तो अवश्य महाकाव्यर एक संज्ञा कहले दुईटी शब्द को बुझाए। महत्व अर्थात बड़ द्वितीय रे काव्य अर्थात जहाँ एक तो देखंतु अवश्य महाकाव्य रे एक संज्ञा कहले दुईटी शब्द को बुझाए। गोटे महत्व अर्थात बड़ द्वितीय रे काव्य अर्थात जहाँ एक बृहत्कार विशिष्ट काव्य। तो देखंतु ताहाकु महाकाव्य बोली कहा जाए। तो महाकाव्य क्या कहा जाए? अवश्य महाकाव्यर एक संज्ञा कहले दुईटी शब्द को बुझाए। महत्व अर्थात बड़ द्वितीय काव्य अर्थात जहाँ एक बृहत्कार विशिष्ट काव्य ताहाकु आमे महाकाव्य कहा जाए। तो आपण माने बुझी पारथुबे महाकाव्य माने जोटा बृहत्कार विशिष्ट होते ताहाकु महाकाव्य कहा जाए। तो उभय प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य महाकाव्य एक महान साहित्यिक काव्य रूपे प्रतिष्ठित एवं उभय साहित्य जगत रे आलोचक माने यार रचना नीति नियम निर्धारित करछंती। तो प्राचीन भारतीय आलंकारिक मानक मध्यरु भाम, दंडी, रुद्रट, हेमचंद्र, विश्वनाथ, कविराज देखंतु एक मिनिट देखंतु एटी। तो देखंतु रुद्रट, हेमचंद्र, विश्वनाथ, कविराज प्रभृति आलंकारिक माने साहित्य जिज्ञासा पुस्तक मानकर महाकाव्यर स्वरूप निर्णय करछंती। तो देखंतु आमे एबे जानिबा महाकाव्यर संज्ञा किए कोन मत दैछंती से विषय रे आमे जानिबा। देखंतु तो महाकाव्यर संज्ञा प्रथमे आछंती महाकाव्य भामंक मतरे कोन कहछते सुदीर्घ कथावस्तु महान चरित्र नाटक जो पंचसंधि युक्त यथा मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन इत्यादि लिखित सर्वपद सुखांत काव्य को महाकाव्य कहा जाए। तो यह थिला हमर महाकाव्य भामंक मतरे थिला सुदीर्घ कथावस्तु महान चरित्र नाटक जो पंचसंधि जो नाटक जो पंचसंधि रुहे ता होची प्रथम होची मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वाहन एवं एतिकी थिला हमर पंचसंधि इत्यादि लिखित सर्गपद
ସୁଖାନ୍ତ କାବ୍ୟକୁ ମହାକାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ମତରେ କହିଛନ୍ତି ଆଶୀ ନମସ୍କ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ ପୁରାଣ ବା ଐତିହାସିକ କଥାବସ୍ତୁ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମହାକାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଶୀ ନମସ୍କ୍ରିୟ କହିଛନ୍ତି ମହାକାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ମହାକାବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବପଦ, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବପଦ, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେ। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବପଦ, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ରାମାୟଣ ସର୍ବବଦଳରେ କାନ ଓ ମହାଭାରତରେ ପର୍ବତ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବୁକ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁକ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି ଅଛି? ରାମାୟଣ ସର୍ବବଦଳରେ କାନ ଓ ମହାଭାରତ ପର୍ବତ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବୁକ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ତ এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସେ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଅଛି ଆମର 6 ନମ୍ବରରେ ଏଥିରେ ନାୟକ ଧୀର ଦତ୍ତ, ଏଥିରେ ନାୟକ ଦେବତା ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନରପତି ହୋଇଥିବେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବରରେ ମହାକାବ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଏହି 3 ରସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରସ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସ ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗିରସ ଭାବେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଘ ନମ୍ବରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଥିରେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ, ଏହି 4ଟି ରହିଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ନମସ୍କ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖଳ ନିନ୍ଦା ଓ ସାଧୁସ୍ତୁତି ରହିଥାଏ। ତ ମୋଟ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଆଲଙ୍କାରିକ ମତରେ ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଧିକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାଷାରେ ରଚିତ। ତ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆଶୀ ନମସ୍କ୍ରିୟ ଇଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖଳନିନ୍ଦା ସାଧୁସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ପରିବେଶିତ ପୁରାଣ ବା ଇତିହାସରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଆମର ମହାକାବ୍ୟର ମାନେ କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ। ତାହା ଥିଲା ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ମହାକବିଗଣ ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମହାକାବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଲକ୍ଷଣ। ତ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାକାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଆଲୋଚକ ମହାକାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟରେ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି କୌଣସି ଏକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ମୁଖ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ସହିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥାବସ୍ତୁ ରହେ, ମହାକାବ୍ୟରେ ଟ୍ରାଜେଡି ରହିଥାଏ, ମହାକାବ୍ୟରେ ନାୟକ ଉଜ୍ଜତ ଓ ମହାନ ହୋଇଥାଏ, ମହାକାବ୍ୟରେ ଥାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ମହତ୍ଵ ଏକତ୍ଵ, ମହାକାବ୍ୟ ସରଳ ଜଟିଳ ନୈତିକ ଓ କରୁଣ ଆଦି 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତ ମହାକାବ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଏହା ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଓ ମହତ୍ଵ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଟେ। ତ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଜାତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତାର ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମହାକାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା। ଆମର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାକାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ତ ମହାକାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆମର ମହାକାବ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଖଳମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ। ମହାକାବ୍ୟରେ ନାୟକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୁଳ ସମୃଦ୍ଧ ବୀର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ବଂଶର ଅନେକ ରାଜାମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାକାବ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତ ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମଧୁର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରସ ମହାକାବ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗିକା ଓ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକର ଯେଉଁ ମୁଖ ପ୍ରତିମୁଖ ଗର୍ବ ବିମର୍ଶ ନିର୍ବାଣ ନାମରେ ପଞ୍ଚସନ୍ଧି ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ମହାକାବ୍ୟରେ କଥାବସ୍ତୁ ଇତିହାସ ବା ପୁରାଣ ସହିତ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଅଥବା କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଆଧାର କରିବା ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତ ମହାକାବ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରଣୀତ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ସେଥିରୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଏହି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ମହାକାବ୍ୟର
तो एतिकी थिला वीडियो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो को आपण मैंने लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को नुआ आते चैनल को सब्सक्राइब कर रखुँ। प्रत्येक दिन मुझे देखो प्रत्येक दिन मुझे आपण हैंडआउट्स नोट मुझे आपण नहीं आसूँ जोटा कि आपण बहुत हेल्पफुल हो पार एग्जाम देखो एतिकी आमर महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप आशा करुँच वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को नुआ आसूँ चैनल को सब्सक्राइब कर रखुँ। तो एतिकी वीडियो थैंक यू।